नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सावित्री अमावास्या ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बृहस्पति समेत राहु केतु एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, द्वारा आपणकर जीवन में किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सावित्री अमावास्या ठारू आपणकर जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही सावित्री अमावास्या ठारू आपणकर जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी तुला राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान थिले, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य बारंबार खराब रहुतुला। आपणकर धन जनित समस्या लागी रहितिला। आपण धार करज करथिले अर्थात ऋण नेथिले, ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी चलथिला। कारण राहु आपणकर षष्ठ भाव रे थिबारु आपणकर ऋणर भार बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या लागी रहितिला। आपणकर अଯଥା खर्च होई जाउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुतले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउतुला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउतुला। तेबे एही बळी जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुतुला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि। एही सावित्री अमावास्या ठारू आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। सर्वप्रथमे देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेउअछि। पूर्वरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान थिले, जहा फल रे आपण अनेक प्रकार समस्या देई गति करुथिले। आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा देउथुला। आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथुला, किंतु देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य भाव तथा नवम भाव को चलन करुछंती। नवम भाव रे बृहस्पतिंकर चलन को अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। बृहस्पति एठारे बसी आपणकर भाग्य को मजबूत बनाइबे। आपण एही सावित्री अमावास्या परे कम परिश्रम करी अधिक लाभान्वित होई परिबे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर मन धर्म आड़ को अग्रसर होई पारे। आपण कोनोसी गाड़ी मोटर प्रॉपर्टी भूमि किंबा नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती किंबा करिबा पई भाबी पारंती। आपण कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान रे जोग देई पारंती। आपणकर गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे एवं किछि सुनार जिनिस आपण किनि पारंती। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट किंबा कोनोसी बड़ कार्यर आयोजन करि पारंती। आपणकर पूर्वरु जो कार्य अटकी रहितिला पुनर्बार चालू हेबा पई लागिबो। जीवनर समस्त समस्यारू आपनको मुक्ति मिली जिवो। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माननको आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो। बृहस्पति एठारे बसी आपणकर प्रथम भाव अर्थात आपणकर राशि को एवं तृतीय भाव एवं आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देबे। आपणकर लग्न भाव को देखिबार माने हैला जेउ पिला मानकर ए पर्यंत विवाह होई नाही बा विवाह बयस होई जाइथिले मध्य एही सावित्री अमावास्या परे आपणकर गृह को नूतन प्रस्ताव मान आसी पारे एवं आपणकर विवाह स्थिर मध्य होई जाई पारे।
ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ବା ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ, କର୍ମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାରଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ବା କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ଧାର କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ବଢ଼ିବ।
डेली इनकम रे ग्रोथ हेब। धन कमाइबा पई नुआ नुआ रास्ता आपनକୁ प्राप्ति हेब। आपनकर बैंक बैलेंस बढ़िबा आरंभ हेब। आपण टंका किछि संचय करबाको आरंभ करिवे। बड़ भाई भौणींकर सहित संपर्क आपनकर निबिड़ हेब। आपनकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या लागि रहितिला ताहा मध्य आपनकर दूर होई जिवो। माता पितांकर सहित आपनकर संपर्क मजबूत हेब। पितांकर साहाय्य सहयोग आपनକୁ समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिवो। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही सावित्री अमावास्या परे तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिबाकू जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र रे हेउ बा भाग्य क्षेत्र रे हेउ, कर्म क्षेत्र रे हेउ बा व्यापार वाणिज्य रे हेउ, आपण समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिबाकू जाउछंती। आपण अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओं द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। आपनको शुभ फल प्राप्ति हेब। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मींकर पूजा आराधना करंतु एवं हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर एतिकी